Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu Plenary Session 1, KONAS 19, Perhati KL 2022, dengan tema Recent Update in Allergic Rhinitis. Untuk membantu sesi ini, kami undang moderator, Dr. Melati Sudiro, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis alergi imunologi konsultan, magister kesehatan, dengan Dr. Nina Irawati, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher, subspesialis alergi imunologi konsultan, magister kesehatan. Kepada Dr. Melati dan Dr. Nina, kami persilahkan untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para profesor, dokter, dan sejawat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh panitia untuk memimpin sesi plenary ini pada pagi hari ini. So thank you for the committee for allowing me to conduct this session. We have two experts in allergy field that they will talk about immunotherapy and one of modality therapy in allergic rhinitis. This plenary session sponsored by PT Interbat. Thank you PT Interbat untuk mensponsori sesi ini. So apakah Prof. Pong Sakon sudah terhubung dengan Zoom? Pada pagi ini kita ada dua pembicara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Pong Sakon Tantilipikon, MD PhD dari Faculty of Medical Siriraj Hospital Thailand. Dan pembicara kedua adalah Dr. Nina Irawati, spesialis THT BKL, subspesialis alergi imunologi konsultan dari Universitas Indonesia. Mohon informasi. Good morning, Prof. Pong. Are you with us? Yes. Oh, good morning, Prof. I'm here. Yeah. Good morning. Thank you, Prof. So, for shorten the time, I invited the first speaker, Professor Pong Sakon Tantilipikon, MD PhD. He will be talking about allergen immunotherapy for allergic rhinitis, updated information and ASEAN situation. We also know that Prof. Pong Sakon completed his MD degree in 1992. Is it right, Prof? And ENT training in Thailand. And he was a rhinology fellow with Professor David Kennedy in University of Pennsylvania and PhD from University of Geneva. Now, Prof. Pong Sakon is Director of Clinical Research Excellence in Allergy Immunology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Thailand, and President in Research and Academic Affairs, Mahidol University, Bangkok, Thailand. So, Prof. Pong Sakon, he is my teacher, our teacher, Dr. Nina. So, time is yours, Prof. Thank you very much, Dr. Nina and Dr. Lati. I think it's a very honor and privilege to share my experience with the Indonesia friends. So I think to be invited in your national congress is my honor, and I'm delighted to share with you around half an hour about the information of the allergen immunotherapy and our experience in Thailand. So just for the checking, can you see my slide and hear me well, right? So the disclosure statement, I have none to disclose, no conflict of interest. And regarding the content of presentation, the first part I will share with you
around about the AeroAllergen survey. That is the source that that we have a survey of the allergen extract in Bangkok and in Thailand. And the second issue is about the pattern of the sensitization of our data of the skin prick test for the allergic rhinitis. And the third issue, I will show you about how we calculate the dose of doing the subcutaneous immunotherapy. And also show you about the meta-analysis about the efficacy, both subcutaneous and sublingual also, because we now have the sublingual immunotherapy that approved for the allergic rhinitis in Thailand. And also I show with you about the data of the network meta-analysis of comparing the subcutaneous immunotherapy and the sublingual immunotherapy. And also the last issue, I will show you about the safety, both the subcutaneous and the sublingual immunotherapy. These data show to you about the common pollen because of the in allergic rhinitis of the skin prick test. We should know about what is the common both indoor and the outdoor allergen. This is the outdoor allergen survey in Thailand, and there is the two period, 20 years ago and the most recent one. Normally, we can grouping the outdoor allergens, especially pollen, in three groups. The first group is the grass, and the second group is weed, and the third group is tree. From the picture, you can see that this is the picture of grass, weed, and tree in Thailand. I'm sure that we have some in common between Thailand and Indonesia. In the past, our most common aeroallergen of pollen is sedge, that is a weed, the most common one, and the second most common is the wiregrass. But recently, the weeds going to the grass and unidentified going to as a most common aeroallergen. That means that there is more complex of the pattern of the pollens compared to in the past. Regarding the indoor allergens, I think both Indonesia, Malaysia, and Thailand has the most common one is the house dust mite. The second most common one is the cockroach, and some patient has the dog and cat and the mole. This data from many years ago that did a survey of the pattern of the sensitization in this region is Thailand, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Korea, and Indonesia. At that time, the most common indoor allergen still mite, and the second most common, as I told you earlier, is cockroach. And this is the chronological data of the sensitization from the data of the skin prick test in Thailand. 20 years ago, my senior professor, Dr. Panovich, in the Army Hospital, they did the collection of the around 100 patients of the allergic rhinitis in Thailand. You can see that at that moment, he used the extract from the America, USA, that he did the skin prick test in Thailand. You can see that this is the pattern of the sensitization. And also 10 years ago, the doctor that did the skin prick test and the survey in the allergic rhinitis and asthma around 120 of the pediatric. Also, the pattern of the sensitization of pediatric is not much difference compared to the adult patient. And our group in CIRAD group, so we did the retrospective data collection
almost 20 years of our patient in the allergy center, Siriraj Hospital, almost 7,000 patients. You can see that how does my cockroach and the outdoor allergen. But I will show you about this publication that is also free download from the Asian Pacific Allergy Journal of Clinical Immunology. This slide show that almost 20 years, the how does my, that is the dermatophagoides thrombosis, still being as the most common indoor allergen. Regarding the outdoor allergen is like I show you about the picture, that weeds and grass is the most common outdoor allergen. Just for your remark, we also have our in-house extract that is production under the GMP facility and approved from the Thai FDA. So we believe that from this extract, the data will be suitable from the Asian population and the Thai, compared to in the old time that we have to use the North America extract. Regarding the fungus or the mold, the Cladosporium is the most common type of the fungus. This slide show you, I would like to know about any change of the pattern of the sensitization from the most recent 5 years. So from the statistical analysis, you can see that there is increase of the sensitization for both indoor and the overall, but for the outdoor pattern of the sensitization, it seems like is the outdoor sensitization in 2017 increased, but not statistical significant. Regarding the for each allergen, you can see how does my increase. Cockroach, it's not so much increase. Cat and dogs is not so much, but the how does my increase of the pattern of the sensitization. For the outdoor allergen, you can see that it's fluctuation, but not much change. But for the fungus, the Cladosporium is striking increase of the pattern of the sensitization. Go back to so where we now know about what is the most common sensitization and the aeroallergen in the air. So we have the data to go into the immunotherapy. This is the basic concept of the allergen immunotherapy. There is 3 issues. It's the increasing dose of standardized allergen extract to modify immune response and also reduction of the symptoms. How's about the most recent concept of the immunotherapy mechanism? This almost 5 or 6 years ago about the concept. So the principal concept that when the patient has the allergic rhinitis, there is the predominant T helper 2 overfunction, and the immunotherapy is increased competency of the T regulatory, that is the adaptive immunity, to produce more interleukin-10. But more and more data in the recent year that we know that not only the T regulatory cell, but also the innate lymphoid cell has the role in the immune modification of the allergen immunotherapy. So this article that is published in Journal Allergy Clinical Immunology from my junior, he did the study with Professor Stephen Durham and Professor Scarding about the analyze the innate lymphoid type 2 cell, that ILC2 cell has a role in the inhibit of the Th2, and also this is our data that is the multi-center data, because of like I told you, the most common type of our allergen sensitization is how does my. So we able to identify the ILC2 in the how does my immunotherapy has evidence in the patient with the responder, because of the know that the responder percentage of the immunotherapy of how does mice around 70 to 80%. So we can show that
the ILC2 that produce the interleukin-10 has a role in the responder of the allergen immunotherapy. So the summarized concept of the update allergen immunotherapy mechanism. So in the old day, we just knew that the T regulatory cell is the main function, but now we know that there is also the B regulatory cell that increase the cytokine, and also the ILC reg that increase the cytokine, especially IL-10 that suppress ILC2. Regarding the indication and the contraindication, the basic concept of the indication of immunotherapy, we should prescribe for the allergic rhinitis or asthma with the evidence of the specific IgE, that is by means of the skin prick test. And also, if the patient has uncontrolled asthma or significant cardiovascular disease or under treatment with the beta blocking, that is the contraindication, especially for the subcutaneous immunotherapy. So the most recent update about in Thailand, we have as the product of the sublingual immunotherapy as the Thai FDA and the US FDA approved. This is the tablets of the sublingual immunotherapy in Thailand. The brand name is the Acarizac. The Acarizac is the mixture of the Howdas mite 2 species, that is Dermatophagoides tauronosinus and Dermatophagoides farini. And it contains the major allergen of the DERP1 and also the DERP2, that is the major allergen. So the way of prescribe of the sublingual immunotherapy, so we don't need to have a two phase of the induction phase and the maintenance phase. That means that you can go into the maintenance phase directly, because of it's less likely that the patient will have the anaphylaxis, and it's a good safety profile. But that is a pro. But the con is the price and the cost of the sublingual immunotherapy is not cheap. So, but regarding the mechanism of the sublingual immunotherapy, the allergen, when you put into the oral mucosa, going to the regional lymph node and also induce the Treg and induce Th1 within 2 to 5 days. That is very rapid. And regarding the mechanism, the slit and skis has also the same mechanism, especially the IgG4 and also the IL-10. So there is the several biomarker, but in the clinical practice, the main outcome parameters still symptom score, skin prick test, and the medication score. The next part is going to the meta-analysis. There are meta-analysis of the subcutaneous, sublingual, and also some center doing the intralymphatic. In Thailand, we starting to do the first in human of the nose spray of the allergen immunotherapy. The summarize of the subcutaneous, that is the SCID here, a combined score from the forest plot. You can see that is clearly identified that there is the favor for the subcutaneous. Another good part of the subcutaneous is can prevent have a long-term effect of the preventing the allergic rhinitis going to the asthma. From this graph from the PAT study, you can see that for the group with the subcutaneous immunotherapy has less likely to develop the asthma compared to the control. How about the data of the meta-analysis of the sublingual? This data clearly show to you that the forest plot of the standard mean difference of the sublingual immunotherapy has clearly benefit compared to the placebo group. And also compared to the placebo group, the medication score in the patient with the sublingual immunotherapy has significant reduced, and also the combined score. They go into another question: which one is better, subcutaneous or the sublinguals? The article, that is the network meta-analysis, they show that
the fluorescent part, the comparison between my laser pointer, you can see that subcutaneous between subcutaneous and the sublingual. It seems like the subcutaneous has a little bit better efficacy compared to the sublingual. But anyway, this is the network meta-analysis. At this moment, there is no single data of the direct head-to-head comparison between the sublingual and the subcutaneous, but we can conclude that it's almost similar efficacy. And in some article, the How Does My has a little bit better efficacy of the subcutaneous compared to the sublingual, and it's the subcutaneous has a better suppression immunologic assay. So the practical point that I can share with you about how we do it in Siriraj Hospital, Mahidol University. The first key message of if you would like to do the subcutaneous immunotherapy, you should have the potential effective dose data, that is the data from the several RCT. In the past, our ENT allergist is familiar with doing the skin endpoint titration by doing the intradermal serial dilution to determine the effective dose. But nowadays, so the trend is going to the effective dose by determining the allergen unit. For instance, if you have the patient with How Does My allergy, the most effective dose, the recommended effective dose is around 500 to 2,000 allergen unit. And then we can calculate, and I'm going to show you in the data how to calculate about the probable effective dose into the each vial of the subcutaneous. And if some allergen has the established about the major allergen, and you can calculate from the microgram per liter also as well. Another issue is about because of the majority of the allergic rhinitis has the multiple sensitization, how we can mix and how we can calculate. This is the practical one. From our data, that is almost 7,000 data, you can see that our majority of the patient in Siriraj allergy clinic, almost 80% has the polysensitization. So we have to consider about which allergen can be mixed together. From the data, the most recent data, there is seems like the multiple allergen for the multi-sensitization has a little bit more better efficacy compared to the single allergen for the multi-sensitization. So the physician should be familiar with the patient own environment, like I showed you. So how we doing the survey of the pollen, how we doing the survey of the indoor allergen. So just simplify the concept of the mixing is if you have the high protease, that is the mite, mole, and cockroach. So we should not mix the high protease allergen with the low protease, because of the high protease, the enzyme of the protease will reduce the efficacy of the low protease. For instance, if you have the fungi sensitization, you should not mix with the pollen extract. And this is data from Siriraj Hospital. You can see that for the allergic rhinitis, so majority of our patient we mix is multi-allergen sensitization. But if you cannot mix together, like I told you, the high and low protease, we separate the bottle, and this is the data. And this another key data that how we calculate. We should have the maintenance concentration, that is normally is the 5 milliliters per bottle. And we should have the injection dose
sorry, the maintenance concentration it comes from the table that I showed you. For instance, if you have the Haldol-Smythe, so maintenance concentration is around 500 to 2000, like I told you earlier. And the injection dose is so normally we inject as a maintenance dose around 0.5 milliliters. And then we can calculate into the maintenance concentration of this concentration. And then we mix in the stock volume according to this formulation. This is how we calculate the dose of the subcutaneous immunotherapy under the recommendation of the practice parameter from the US. The last issue is about the safety of the subcutaneous immunotherapy. So local reaction of the subcutaneous. So if the patient has the large local reaction, that is the warning sign, especially when you inject the patient in the induction phase. So we have to be careful if the patient has the large local reaction for more than 4 times. That patient has a greater risk of the future systemic reaction. The data from the US, the prevalence of the anaphylaxis is around 1% in the conventional. But if you have the schedule of the rush schedule or the cluster schedule, the prevalence is higher. So it's very important that you should let the patient wait at least half an hour after they have the the allergen shot in your allergy clinic. And this article showed to you about the sublingual because I told you earlier, the sublingual may have the good safety profile that is very uncommon to have the severe anaphylaxis. But anyway, the local reaction of the sublingual has the prevalence of the local reaction is around 20 to 30%. But luckily, the local reaction of the slit sublingual is not so severe. So again, either skid or slit, you should have the patient wait at least half an hour after you have you prescribe them. But for the slit, just for the first dose only. But from after the first dose, you can let the patient have the sublingual at their home, and then you will ask them to come back every 3 months until 3 years of the duration. So the summary as the local reaction I told to you, the sublingual has more of the local reaction compared to the skid, but skid has a more severe of the anaphylaxis compared to the slit, that is the laser pointer I showed to you. So anaphylaxis report more in the skid, but the local and reaction they have also. This is data from our center CIRAD experience. So we determine about which factor that affect of the patient with the severe allergic reaction. That is the type of allergen, and also the increasing dose that we have to be careful, the comorbid asthma, and if the patient has the previous systemic reaction. And the last factor is when you change to the new vial or the change concentration. And we compare our data with the rate of the prevalence of the subcutaneous with the European and the North America data. So my conclusion for my last minutes. So the key concept I told you from my lecture, that the efficacy of the subcutaneous and sublingual is very clear, but it has to be dose dependent. How you can calculate the dose dependent, you can get in from the practice parameter, and you can use the table I showed to you about how to calculate and mixing the data. So the effectiveness is occur after the maintenance dose has reached, and around 75 to 80% has a good response of the subcutaneous and sublingual immunotherapy. The mechanism, the update mechanism involves not only the Treg, but also the Breg and also the innate lymphoid cell. The efficacy, the patient will experience the improvement of the symptom and the medication score after 6 months of the subcutaneous immunotherapy. And this is our
the guideline of the allergen immunotherapy is Thai guideline. We have been submitted into the Asian Pacific Journal that's gonna launch in a few weeks. So this is the flow chart about you determine which patient is appropriate for the SCIT or which patient is appropriate for the SLIT, and what is the reassessment to determine the efficacy. And this table show you a comparison between the subcutaneous and the sublingual. So efficacy is almost the same. Safety seems like the SLIT has advantage because it's less likely to have the systemic reaction. Convenient, obviously the SLIT has more convenient, but it has to be concerned about the adherence also. The patient can forget about putting the sublingual in Thailand, but the cost, that is the point of concern. But the SCIT not only have the better advantage of the adherence and also not so expensive, but be able to mix the allergen with the subcutaneous immunotherapy. So my last slide, I would like to thank my team in Sirat Hospital. That is, we just certified as the World Allergy Organization, that Center of Excellence, and we welcome you to visit our center, and we can share the data together. Thank you very much. Thank you, Professor Pongsaporn, for the excellent and informative lecture, especially in immunotherapy. So hopefully we can have immunotherapy again in Indonesia. That since pandemic or we have difficulty to find allergen for continue therapy the patient of allergic rhinitis with immunotherapy. So second speaker, I invite my also teacher, Dr. Nina Irawati, spesialis THT BKL, spesialis alergi imunologi, konsultan. Beliau akan membawakan topik role of saline irrigation in allergic rhinitis treatment, Euphoria Guidelines. Saya nggak usah pakai ini. Awas Dr. Nina saat ini adalah sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Spesialis di Departemen THT PKL FKUI RSJM, dan beliau juga adalah Kepala Divisi Alergi Imunologi di Departemen THT PKL FKUI. Kemudian beliau juga anggota dari Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia dan Ketua Peralmunijaya. Ya, baik, saya persilakan Dr. Nina. Terima kasih Ibu Moderator, Dr. Melati. Good morning, Prof. Pongsaporn. Nice to see you again in our ENT national meeting in Bandung by Zoom meeting. Please allow me to speak in bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor, Dokter sekalian, sejawat yang saya sayangi. Izinkan saya berbagi tentang peran irigasi hidung pada tata laksana rinitis alergi berdasarkan guideline dari Euphoria. Euphoria adalah European Forum in Research and Education in Allergy and Immunology. Ya, kita tahu bahwa rinitis alergi prevalensinya makin meningkat di negara di Amerika serta di negara industri, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia, itu makin meningkat prevalensinya baik pada anak maupun dewasa. Dengan gejala yang spesifik adalah sumbatan hidung, bersin berulang, rasa gatal dengan hidung yang rhinore, kemudian tentu saja karena suatu penyakit inflamasi kronik akan mengganggu tidur dan kualitas hidup sehari-hari. Penyakit rinitis alergi ini biasanya disertai dengan penyakit alergi lain, misalnya dermatitis ataupun atopi maupun asma bronchial. Serta kadang-kadang disertai dengan penyakit komorbid yang kita tahu adalah rhinosinusitis kronik dengan antotampas polip hidung, otitis media efusi, hipertrofi adenoid, gastroesophageal reflux disease, laryngitis, chronic upper airway cough syndrome, OSA, dan ini merupakan ancaman kesehatan yang penting di seluruh dunia. Dan faktor risiko untuk peningkatan epidemik ini
di Asia Pasifik terutama karena peningkatan urbanisasi. Juga ada polusi udara yang makin menggila di tahun-tahun sekarang ini, terutama akibat adanya perubahan iklim serta kekurangan untuk pengetahuan tentang program pengendalian lingkungan. Dan terapi rinitis alergi kita ketahui tujuannya adalah tentu saja memperbaiki kualitas hidup dengan menghilangkan gejala, sehingga kita mendapatkan rinitis alergi yang terkontrol. Tentu saja dengan efek yang minimal, ya, atau tidak terdapat efek samping dari pengobatan yang kita berikan, serta efek terapinya yang cepat. Tata laksana rinitis alergi biasanya mulai dari penghindaran alergen, ya, kemudian dengan edukasi, dengan terapi medikamentosa mulai dari antihistamin, dengan atau tanpa dengongestan, steroid intranasal, leukotriene reseptor antagonis maupun imunoterapi. Terapi non farmakological yaitu salah satunya adalah menggunakan irigasi hidung baik dengan larutan salin ataupun dengan larutan garam air laut sebagai terapi tambahan. Berdasarkan buku saku dari Euforia, ini adalah langkah-langkah dari tata laksana rinitis alergi. Pertama tentu saja kita mendiagnosis rinitis alergi berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian kembali ya, bisa kembali sebelumnya. Recording stopped. Slide yang sebelumnya bisa ditolong. Ya, tadi dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik mengenai buku saku dari guideline Euforia, ya, sebelumnya satu lagi, ya. Jadi setelah itu kita mengklasifikasikan pasien, ya, berdasarkan gejala, kemudian kita menentukan terapinya, terapi medikamentosa ataupun disertai pastinya dengan edukasi, ya, mengenai penghindaran alergen. Tentu saja ini juga harus disertai dengan kerjasama yang baik dari pasien supaya pasien taat, patuh dengan instruksi-instruksi yang diberikan oleh para dokter, ya. Kemudian kita memilih produknya, farmakoterapi ataupun imunoterapi. Kemudian kita merencanakan, ya, terapi seperti apa untuk kedepannya. Setelah itu kita follow up pasien, apakah pasien terkontrol atau tidak terkontrol. Pasien terkontrol itu artinya skor analog visualnya kurang dari 5, dan tentu saja ini terapinya personal, ya, berdasarkan dari respons terapi yang didapat oleh pasien, jadi personalized treatmentnya, dan juga terapi jangka panjangnya bagaimana, dan berdasarkan kebutuhan yang pasiennya, jadi masing-masing. Kita lihat satu-satu. Kemudian bila masih tidak terkontrol, di mana skor analog visualnya lebih dari 5, itu kita klasifikasikan lagi pasiennya. Ya, kita ulang lagi, kemudian terapinya kita tentukan lagi apa yang terbaik untuk pasien, kita pilih produknya, dan juga kita tentukan terapi selanjutnya, planning terapi lanjutnya. Nah, ini guideline dari Euforia, ya, untuk dewasa, ya. Kita lihat di sini dari peran dari irigasi hidung baik dengan larutan salin maupun dengan air garam, larutan salin maupun dengan air laut, ya. Dan ini memang itu yang pertama setelah kita memberikan terapi edukasi, ya, mengenai penghindaran alergen, juga ketaatan kepatuhan pasien itu pasien harus mengerti, dan baru kita penghindaran terhadap alergen maupun iritan, dan juga itu terapi tambahan. Langsung di atas itu sudah ada peran dari terapi tambahan kita, yaitu larutan salin. Nah, ini juga untuk polutan, ya. Ya, untuk polutan ini juga ada peran dari larutan salin irigasi. Nah, kita membahas mengenai irigasi dengan larutan salin. Ya, apa itu irigasi dengan larutan salin? Itu merupakan prosedur untuk membersihkan mukosa
kafum nasi, ya, rongga hidung dengan larutan salin ataupun dengan air laut, ya, yang dapat dipergunakan itu metodenya macam-macam, mulai dari semprot hidung, kemudian dengan syringe, ya, spoit, ataupun dengan botol yang sudah ada device yang sudah disediakan, itu bisa di squeeze atau ditekan, ya. Jadi itu bisa merupakan terapi tambahan untuk rinitis alergi yang akan menurunkan gejala hidung baik pada rinitis alergi maupun rinitis non alergi atau inflamasi atau infeksi pada sinonasal. Ini akan membuang mukus, ya, sekret, dan meningkatkan patensi dari hidung. Dia akan membersihkan sekret yang kental, meningkatkan clearance mukosilier dan menurunkan load antigen serta melembabkan mukosa hidung. Selain itu, ternyata yang mungkin banyak yang kita tidak ketahui bahwa dia mempunyai efek antiinflamasi, yaitu menurunkan mediator inflamasi yaitu histamin, prostaglandin maupun leukotrin sehingga menurunkan inflamasi akibat reaksi alergi. Juga akan menurunkan sumbatan hidung, ya, utamanya. Ya, ini irigasi hidung ini ditoleransi dengan baik, efektif, ya, tidak terlalu mahal, dapat menurunkan kebutuhan terhadap obat-obatan medikamentosa pada rinitis alergi. Selain itu, dia juga dapat digunakan dengan menggunakan device berbagai cara, ya, dengan volume yang optimal mungkin butuhkan, sampai tekanannya, konsentrasinya, dan tadi alat-alat yang digunakan kita bisa pilih supaya pasien itu patuh, ya, dan mengikuti apa yang kita instruksikan kepada pasien. Jadi direkomendasi sebelum menggunakan steroid intranasal, ya. Hal ini semua dibutuhkan untuk mengurangi penggunaan medikamentosa baik antihistamin maupun steroid intranasal. Ada isotonik 0,9% ataupun yang hipertonik lebih dari 0,9%. Ya, ini kita lihat bahwa efeknya tentu saja efek mekanis, ya, berdasarkan dia akan membersihkan mukus. Setelah itu dia akan membersihkan, melembabkan, ya, secara walaupun dia tidak terlalu kasar, ya, ternyata secara lembut, ya, begitu. Tapi efeknya dalam karena kita tahu bahwa kita punya gel layer, ya, itu mukus blanket, ya, berdasarkan gel dan soul layer. Kemudian itu juga akan terjadi absorpsi sodium dan sekresi dari klorida. Dan studi in vitro menyatakan bahwa larutan salin ini mengurangi produksi dan pengeluaran dari interleukin 8, ya, salah satunya, sehingga akan mengurangi inflamasi, memperbaiki fungsi pertahanan epitel. Nah, ini yang sangat penting sekali, ya. Jadi saat ini kita ketahui bahwa salah satu patofisiologi dari rinitis alergi adalah adanya defek dari epithelial barrier, ya, jadi pertahanan epitel. Dia ini akan membantu memperbaiki si larutan salin ini memperbaiki barrier epitel, ya, dengan gerakan silia itu akan menjadi lebih baik karena diperbaiki. Ya, itu larutan garam juga ditambah dengan efek dari trace element. Trace element ini akan membantu. Dia terdiri dari beberapa ion, nanti kita lihat, ya. Dia akan memperbaharui seluler. Nah, studi meta-analisis yang dilakukan ini tahun 2020, ya, ini menyatakan bahwa dari fluorescence plot ini efektivitas dari irigasi dengan larutan salin ini lebih baik dibandingkan tanpa irigasi pada pasien-pasien rinitis alergi baik pada anak maupun pada dewasa, ya. Kita lihat ini, kemudian secara signifikan juga memperbaiki gejala hidung melalui clearing tadi mekanis, ya. Dan ini juga terlihat bahwa ternyata penggunaan larutan salin saja dibandingkan dengan larutan salin ditambah dengan medikamentosa, itu ternyata larutan salin ini akan meningkatkan efektivitas dari medikamentosa yang kita berikan sehingga dapat diberikan sebagai terapi tambahan. Dia akan membersihkan mukosa hidung kita sehingga permukaan
epitel itu bersih dari sekret yang kental, sehingga obat kortikosteroid intranasal yang kita berikan itu absorpsinya akan menjadi lebih baik dan tentu saja akan konsentrasinya menjadi lebih tinggi, sehingga efek dari antiinflamasinya itu lebih kuat, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa larutan yang isotonik itu 0,9% itu sama dengan human blood dan sel kita di dalam tubuh kita, ya. Kita lihat bahwa kalau hipertonik itu di atas 0,9%, ya. Dan seawater ini memang ada yang hipertonik juga. Nah, yang isotonik itu dia tidak akan mengganggu membran mukosa bila digunakan secara rutin. Juga dia baik secara aman digunakan pada segala usia sebagai hal yang digunakan setiap hari untuk nasal hygiene, ya. Kemudian sebagai terapi alternatif bila pasien tidak dapat diberikan steroid intranasal, ya. Internetnya tidak bagus. Ya. Nah, bagaimana dengan larutan hipertonik dibandingkan dengan larutan isotonik, ya? Di sini larutan hipertonik ini pada anak terutama studi meta-analisis ini dikatakan bahwa dia akan secara signifikan akan meningkatkan mucociliar clearance pada anak, ya. Dan juga larutan hipertonik ini akan menurunkan edema hidung, kemudian akan meningkatkan mucociliar clearance, tetapi kekurangannya adalah rasa yang tidak nyaman. Rasa tidak nyaman ini kemudian akan menyebabkan intoleransi, ya, dan ini sehingga menyebabkan pasien juga menjadi tidak compliance-nya menurun, sehingga penggunaan seawater atau larutan air laut ini yang didilusi ada juga dengan sepertiga dari air murni, air mineral murni. Nah, keuntungan dari larutan garam laut, ya, sebagai irigasi hidung. Ini studi dari Bonomed ini bahwa larutan air laut yang tidak didilusi itu ternyata akan meningkatkan mucociliar bleed frekuensi dan juga akan meningkatkan perbaikan dari luka, ya, wound healing. Dan ini terlihat bahwa dari studi meta-analisis ini terlihat tahun 2016 bahwa gerakan dari ciliary beat frekuensi itu, frekuensinya ini meningkat pada penggunaan dengan seawater dibandingkan dengan kontrol. Kemudian yang seawater yang tidak didilusi ini akan tetap mempertahankan komposisi yang ada di air laut itu. Apa itu saja? Ion kalsium, ini kita lihat bahwa dia akan mengatur gerakan dari ciliar. Kemudian kalium, magnesium, dan ion zinc itu akan meningkatkan perbaikan dari luka. Kemudian kita tahu juga tadi sudah disebutkan bahwa cairan dalam badan kita itu secara fisiologi itu mirip dengan seawater, ya. Nah, jadi ini terlihat bahwa peran dari komponen yang ada di trace element yang ada di seawater itu, ion sodium itu akan menghambat hair cell dari calcium flow sehingga akan menurunkan ciliary beat frekuensi. Kemudian magnesium itu menurunkan mediator lokal inflamasi, juga akan menghambat degranulasi serta meningkatkan interleukin 8. Kemudian zinc akan menurunkan apoptosis. Kalsium akan mengatur ciliary beat frekuensi serta gerakannya secara sinkronis. Kemudian bikarbonat sebagai buffer akan menurunkan viskositas atau kekentalan dari mukus. Potasium itu mempromosikan perbaikan dari epitel melalui growth factor yang dihasilkannya, yaitu epithelial growth factor. Slide itu juga dia sedikit alkalin, ya, alkalis, ya, itu dibutuhkan untuk perbaikan dari epitel mukosa hidung. Nah, ini kita lihat perbandingan dari isotonik, larutan salin isotonik maupun dengan air garam laut. Ini kita lihat bahwa komposisi dari komponennya itu pada
Yang seawater itu lengkap sekali ya, ada elemen-elemen tadi yang diperlukan, kalsium, potasium, magnesium, juga ada buffernya di situ, kemudian ada kloridanya, ada sodiumnya. Jadi seawater itu lebih dibandingkan electrolyte, kurang lebih yang electrolyte seawater itu juga lebih tinggi trace elemennya. Tetapi seawater saja itu sudah lengkap sebetulnya dengan fungsi-fungsi peran-peran yang lebih baik. Nah, kita lihat di sini komposisi dari larutan salin yang fisiologis dibandingkan dengan seawater dan ringer latat. Kita lihat di sini bahwa seawater itu ya sudah lengkap sekali komposisinya sampai kepada trace Recording in elemennya. progress. Nah, ini bagaimana cara kita menggunakan, ya kita tempatkan nozzle itu di hidung dengan posisi kepala kita miring, Recording kemudian in progress. disemprotkan, ya kemudian disemprotkan dengan posisi kepala kita miring dan menunduk ke bawah, kemudian dipindahkan kepada hidung yang sebelahnya, kemudian posisi kepala kita kembali kepada normal, kita akan membersihkan hidung dengan mensingsingnya. Ya, kemudian pada bayi kita juga sama disemprotkan di kiri hidung dan di kanan. Mungkin kalau bayi dia agak susah, makanya itu memang ada spesial device atau spesial dari device yang untuk bayi. Demikian sebagai kesimpulan, irigasi hidung dengan menggunakan larutan salin itu lebih baik ditambahkan dengan terapi medikamentosa untuk mengatasi pasien rinitis alergi kita. Irigasi hidung ini aman, simple, ya dapat dipakai dengan menggunakan beberapa macam device. Kita tinggal pilih. Yang penting pasien menjadi patuh dan compliance-nya juga, karena kita bisa menggunakan beberapa macam yang memang pasien senang, sehingga dapat digunakan secara daily use, jadi sehari-hari digunakan tiap hari. Kemudian dia akan membersihkan sekret hidung, kemudian alergen juga, mukus, iritan maupun polutan. Jadi electrolyte seawater itu mempunyai efek antiinflamasi yang kita butuhkan pada pasien rinitis alergi kita, akan memperbaiki mucociliary clearance, menurunkan mucus contact time dan meningkatkan nasal patensi. Dan jadi yang non-diluted seawater itu akan meningkatkan frekuensi dari gerakan silia dan akan memperbaiki luka bila dilakukan setelah kita misalnya ada komorbid dengan rhinosinusitis. Nasal saline irrigation ini direkomendasi sebagai terapi adjuvan untuk menata laksana pasien rinitis alergi karena aman, efektif, dan ditoleransi baik oleh pasien. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nina untuk paparannya yang sangat informatif, ya, mengingatkan kita pentingnya penggunaan nasal salin. Untuk sesi ini tidak ada tanya jawab, sehingga mohon maaf, Prof. Pong Safon masih terhubung? Sudah. Tadi dari pembicara pertama bisa kita simpulkan bahwa imunoterapi alergen spesifik itu masih menjadi pilihan terbaik untuk terapi pada pasien-pasien rinitis alergi, dan ternyata di Thailand alergen yang dominan itu sama dengan di Indonesia, yaitu yang utama adalah mite dengan Dermatophagoides terenosinus dan Dermatophagoides farinae serta cockroach, jadi kecoa di kita juga sama dengan Thailand, mungkin karena itu ASEAN sehingga alerginya sama. Kemudian juga yang penting tadi adalah bagaimana kita harus memilih subcutaneous imunoterapi atau sublingual imunoterapi, walaupun keduanya memiliki mekanisme imunologi yang sama, tetapi subcutaneous imunoterapi lebih baik memberikan efikasi yang lebih panjang daripada SLIT, walaupun SLIT itu ternyata lebih banyak menjadi pilihan karena kenyamanan. Kemudian juga dari Dr. Nina kita lihat sama-sama bahwa kita bisa menilai perbaikan dari terapi pada pasien rinitis alergi dengan menggunakan visual analog score, di mana PAS kurang dari 5
itu bisa kita katakan rinit alerginya terkontrol, sehingga cukup kita berikan cuci hidung sebagai terapi adjunktif atau terapi tambahan dari rinit alergi, dan pada pemberian pasien-pasien dengan cuci hidung ini akan meningkatkan efikasi dari medikamentosa yang kita berikan. Dan tadi kita sama-sama mendengarkan dari Dr. Nina bahwa cuci hidung itu juga mempunyai dampak yang baik sekali, yaitu sebagai antiinflamasi. Mungkin sekian dari plenary pertama pada pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.